I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. But where are we? I don't know, but we better not hang around. Jo. Tohle je přinejmenším zvláštní. Nemyslím si, že jsme tak hluboko, abych tady jako nemohl vidět nějaký strop nebo prostě nahoru. Každopádně, dámy a pánové, já vás vítám pokračování naší série na hru Council. Dostali jsme se přes tohle hovno, což bylo, což ty píčo. Ani na to nechci myslet, jsem rád, že už je to za náma, že už se k tomu nebudu muset vracet. Nevím, co nás čeká. Jdeme na to. Say nothing. Co si myslela, že bylo za těmi dveřmi? Měli bychom se být ostražití. Já nemůžu plejtvat effort pointy. Jakou zbraň, mámo? What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? Lance? The Lance of Longinus the Centurion. Lance byl v tom, v Assassin's Creed, tam mám sápka, co se jmenuje Lance. Okultismus nebo Erudition? Dospiage no vulnerability nebo I don't know. Occultism, yes, the centurion that pierced the side of Christ with his lance. That weapon naturally became a holy relic. Exactly. Naturally. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Ale teď... Já to vím, proč jí střelila, ne? Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Insist, goddammit! I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis. I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it,
There must be a reason, and even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Musí se Do you otočit understand? Perfectly. někam Good. And go hluboko. talk to Luigi. Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Je to asi jo, ale nemyslím si, že ví, jak vypadá kopí, vole. Question Cardinal Piaggi. To můžu. Jaký jsou moje noty? I must found the Holy Lance. Fine. Okay. Neválí se tady někde nějaký medík, abych ho trošku jako... Čum, nejsme tak hluboko. Reálně ne. Jako ok, já chápu, mlha, bla 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 bla, ale nejsme tak hluboko. Tady něco je. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Okay. Okay. I can see that this lance has a characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Dobře, už asi chápu, co se... Amber, nice. Už asi chápu, co se po mně bude chtít. Tak ono to není přímo kopí, ona je to hlava toho kopí, jakoby. Clementine? Clemens, no, skoro. The one whose cross allowed me to enter. A powerful man who had an eventful reign. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor. Had a long and successful reign. I know that name. Clemens III, Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? He was basically an anti-pope. Anti-pope, anti-papež. And he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Otevři to. Louis. Otevři ten hrob. Hele, ne, prostě všechno svatý se vejde do Vatikánu. OK, něco... muselo jít sem. Muselo to jít někam jinam do skladu. Do úložiště. Další spír. Já nevím, co přesně mám hledat, že jo, takže já si myslím, že bych měl odsaď odejít. Za prvý a vrátit se, až budu mít víc informací. Mě jako samozřejmě láká to tady prohledat, je to nová oblast. Kdo je tohle? Pro tebe, Louis. Pro tebe. Musím získat nejdřív nějaký informace, až pak se můžu vrátit a hledat jak pominutej. Co to? Ne, ruce pryč od tohohle, ty vole. Ty vole, ale tady mě našel Washington, víš co? Takže není úplně vyloučený, že by se tady objevil znova. No, každopádně máma říkala, že... Co říkala? Že buď můžu jít do Mortimerovy
studovny, že tam bych našel něco na obrazech. A nebo se samozřejmě zeptat Piaggiho jako muže svatýho. Jo, ale ještě úplně zpátky. Proč zastřelila Emu? Nebo chtěla jí zastřelit? Kdo ví, co se vlastně kurva stalo? Sára po Emě chtěla, aby schovala Al-Azif, což je nějaká, vole, všemohoucí, všeznalá kniha, ve který se něco skrývá, už ani nevím co, v nějaký části hry to říkali, co tam je určitě, jako definitivně to někdo říkal. A Mortimer tu knihu chce kvůli této vědomosti. A my ji máme, nebo jsme ji měli. A když jsme sem přijeli, tak Sára chtěla po Emě, aby to schovala velice důkladně. Když to Emma schovala, tak se Sára rozhodla jí zabít, protože to nikdo nesmí najít. Což je mimochodem strašně skvělý nápad. Schovat to na ostrově toho, komu se to za žádnou cenu nesmí dostat do ruky. Jako já chápu, pod svícnem je největší tma, takže z téhle stránky to jako asi jsem schopnej pochopit. Ale je to takový... smradlavý. Piaggi. Něco? Tak jo, Louis, teď se pořádně rozeběhneš. Skočíš a kopneš ho. Jo, tak jo. Skákej. Ty jsi vůbec neudělal, co jsem mu tobě chtěl. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Push me out. While you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. So, you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Počkej, já píšu. Exactly. Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Jurnál. Piaggi, o něm nic nevím. Jako doslova jenom se Sárou, no. Ale já mu nemůžu říct, že jsem jí našel, takže mám se ho snažit přesvědčit. No, Your Eminence. I thought you'd be the only one able to help me with it. Your words lack conviction, Louis. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You have no reason to lie to me. Imagine you find it, which I doubt, given how resolute you are when you've got something on your mind. Then what? What are you going to use the lance for, exactly? Já nevím. Mám mu teda jako říct pravdu? Ale on taky vypadá, že je nějaký posednutý.
If I told you why I needed this lance, you would never believe it. Trust me, you can tell me anything. No to It's doufám, our kurva. only chance to vanquish the demons. Oh, my dear God, Louis. You sound just like Sarah. Do you realize you are following the same path, Yeah. step by step? Sarah also started by imagining things. She too spoke of demons, I am told. She could no longer speak to anyone, and saw a hidden monster in every guest, lurking in the shadows, ready to devour Jako to se ti asi stane, když celý život studuješ okultismus. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. Díky, The díky, díky. spear-headed lance Jsi nějaký did žlutej. indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. I s tebou, kardinále. To mi vůbec nepomohlo. Possible informations. Specialisti v ezoterismu, není to jako moje máma? A ta o tom nic neví? Kdo by to ještě mohl? Jako Washington mě napadá ještě, jo. Artistic depictions, samozřejmě sacred texts, no ale... Sacred texty, já jsem všechny dones do té vole schovky tam. Já vím přesně, kam potřebuju jít. K sobě do pokoje. Tam mám úplně perfektní vyobrazení toho, co potřebuju. Myslím, počkej. Haló? Je někdo doma? Ale tohle je nucená zastávka, jo, jako... Chápeš určitě. Emily... Není doma. Neštěstí. Já jsem... Jasně, já prostě nemám ten medík. Tady ten obraz. Ale to jsou jenom prsty, Mám to riskovat. Jsem vůbec neměl riskovat. Tady nic není. Jak jsem na tom s agilitou, jen tak jako furt ji nemám. Prdeli. Tak se, ne. Možná upijáč, jasně. Je to křesťanský výjev, tak jako u kardinála v pokoji. Stuffing. Tady nic. Tadyhle je pád berlínský zdi. Satan summoning his legions. This is rather surprising for the decoration of a cardinal's room. Počkej, to by mohlo být? Yes, honey. Nom nom.
Ne. Ne. Tak já hádám, že mi zbývá akorát Mortimerová studovna. Teď jako logický postup. Možná ještě ta galerie teda samotná. Tam by taky něco mohlo být, to je pravda. Ježišmarja, já jsem tady zase zamotaný úplně, kurva. Tadyhle někdo podezřele zametá. Pomůžeš mi? No to vidím. Já to zkusím tady teda. To je takový logický krok, si myslím. Když mě tam posílala i máma. Think? Jo, to je odchod. Co seš zač? Seš Zeus, že jo? Ne, nejseš. Saint Longinus. Let's take a closer look at his lance. Ty seš ten, koho hledám. It's shaped like a leaf, like the real lance maybe. How can I be sure? To je pravda. I think this statue does represent Longinus, armed with a lance that wounded Jesus, the Holy Lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. Takže mi chceš říct, že tenhle to určitě není. Já, co jsem pochopil teda teď. Z téhle Louisho interpretace. Great, honey. Yes. Tak to má být. Longinus is holding the Holy Lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the Holy Lance is represented in the shape of a spear. Spear. Čekaj, já píšu levačku a jsem pravák. I better make sure I check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. This work is an order from Lord Mortimer. All the details have been conceived with a specific goal in mind. Upon closer examination, you can see that even the style clashes with that of most of the other works in the manor. No, if Mortimer has taken special care as the conception and the exhibition of this painting in his study in the same way as for the Nightmare painting, it must be of some significance. And that is indeed the true shape of the Holy Lance, a spear shape. Ah, perfektní. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. Dobře. Dobře. To mi pomůže. Valdo. Mám se jít podívat ještě dovnitř. Takhle, pustí mě to tam vůbec, nepustí, OK, takže tam asi nemůže být nic tam nemůže být. Co je tohle? Nic. A ještě do té galerie jsem se chtěl podívat.
Halo? Je někdo doma? Že tady najednou tolik medíků všude, to jsem si ho předtím nevšiml, nebo se tady prostě objevil na novo? Jo, tady není galerie. Tady není ani jediný obraz. Ne. Tak. Protože já furt hledám, jaký symbol by to na sobě mělo mít, že jo? Protože nějaký tam měl kříž a ten první tam měl kdo ví co. The Fall of Phaeton. Ne. Another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning for borrowing. Ah, François Ier. The Song of Roland. Ne. Christ Crucified by Velázquez. Ne. Look, someone's left a note there. Tady si můžu sednout, to asi nechci. Tady Ježíš ještě žije, takže to ne. 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 Že by bylo něco uvnitř, nevím, chci se... Devil's Thorn. I'll keep it. To je Devil's Thorn. Vevnitř podle mě nic není. Jedině, že bych se vrátil do té studovny a kouknul se znova na obraz, jestli tam něco neuvidím. Jestli na tom... Jestli na tom kopí něco není. Jo, když mě se tam nechce vracet. Jenomže... Pak to bude mnohem delší cesta. A neexistuje sem nějaká kratší cesta? Asi jako těžko, co? Že jako ty vole, kde jsou všichni? Prostě našel jsem Piaggio akorát. Ne, že bych teda ostatní hledal. Ale kde jsou všichni? Byl tam akorát pretty boy, hello. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. 4 Gospels each give an account of the death of Christ. Let's see what they can tell me about the lance. There's nothing about the lance in this account of the crucifixion. Dobře. This apostle does not mention the lance in his description of the death of Christ. Okay. There's no mention of the lance in what Luke says about the death of Christ. Dobře. Ah, there. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Shining, shimmering, splendid. Know who it is. Find a clue. Dělám to nerad. Tak mě nesklamluj. Hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Takže zlato? Of course, they had to inspire greatness. So here
we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. Takže bronz? Jako kopr? Ty pičo, někde potřebuju pofarmit bodíky. Ne, to prdele. Je to tady takový děsivý, tohle není on. This lance has got a blade in the shape of a spear. Ano. Its blade is in iron or steel, I think. Ne. I can make out a rising sun engraved on the tip. Rising Sun. Děláš si ze mě prdel? To je trošku víc, než jsem si jako myslel, že bude možnost. Rising Sun. Jako stejně to nebylo ono, jo, ale... Ty píčo. Ne, to taky není ono. Je to sice Shining, Shimmering, ale vůbec to není Splendid. Můžu dolů? Asi ne. Ne. I can see that this lance has the shape of a boar spear. Boar The blade spear? is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. To by teoreticky mohlo být, ale co tam dělá oko Ra? To mi jak nesedí do toho křesťanského lore. Ale tohle je na důležitém místě, to musí být ono. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Ne. Čistě jenom kvůli té rybě. Protože na té soše, co byla u Mortimera, tak jasně mělo to listový tvar a mělo to rybu na sobě, to kopí. A když jsme teda došli k závěru, že je to teda fake news, já doufám, že oboje, že to není jak list, takže to nemá rybu. A dobře. Sorry, já jsem si myslel, že to je něco na... Ne, Louis, to není ono. Tohle je ono. Je. Pup. Jako novej. Já ti říkám, já pak budu muset hledat ještě něčí hrob, vole. Shape of boar spear. Shape of a spear. Spear. Co dělám? What about this lance? It's got a spear shape. Okay. And the blade is partly made of copper. Okay. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Proč by tam byl krucifix? Krucifix.
Já jsem teda zatím našel snad jenom jeden, se kterým bych souhlasil, že jo, a to je... Ne. To je tenhle ten. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the eye of a... Ale prostě proč by tam bylo to oko? To je jako můj hlavní problém s tím, jinak bych si to vzal a šel bych. Yes. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip. To je nějaký další mrtvolák, to mě teď nezajímá. Mě bude zajímat až za chvíli. Dobře, tam jsou další prostě... Ty vole, k těm se mám dostat jak, no, k těm se nedostanu, což je dobře. Doufám, že se k ním nedostanu. Tak. Louis, kurva, spolupracuje. Já se jdu podívat teda ještě jednou do té studovny. Nebo hádám, že asi budu muset prolíst všechny, vole, pokoje, co tady jsou, vole. Takhle jsem získal důležitou informaci docela, že je to prostě kopa. Golden elixir. I'll keep it for later. Ale teď co na to má být vyrytýho? Jestli okora. Okora. Což nevím. Když mě nic z toho nedává moc smysl, jo. Jako... Proč tam dělat krucifix, když... Krucifix do té doby nebyla jako věc. Tak křesťanská ryba, ty vole, tomu... Asi mohlo být. Ale já to tady teda prolezu celý. Ještě jednou sem zrovna nemůžu. A když něco najdu, tak to tam střihnu. On chce prostě jumpnout, ty vole, to vidíš. Nechy. Užij si to tady, pijáči. Našel jsem Washingtona. A... Noty. Notes by the cliché? Mám manuscriptus. Good evening, Mr. President. Ciao. Good evening. Hard to kill time on this island. Nothing ever happens. Gets a bit boring, don't you think? Are you joking, my friend? I'm sure you're just being ironic. Yes and no. It's true that the manor is full of books and works of art. Unfortunately, the subjects are restricted to Lord Mortimer's specific tastes. The Crusades, religion... Yes, that's true. By the way, have you noticed the representations of the Holy Lance he's got all over the place? No. It was the last thing in my mind, to be honest. Ale je to tam, je to na I seznamu. would have enjoyed chatting about it, as I would have done with my mother. See you later. Fuck off. Což se dá nápomocnej, vole. Oni jsou všichni nějaký divný, ale. OK, jako... Piáži extrémně.
U Emily jsem už byl, tam nic nenašel. Vyjádří extrémně, tenhle ten Washington si se mnou nechtěl povídat. On by si normálně povídal velice rád. Já mám pocit, jestli nejsou všichni nějaký posedlí. Hello? Aha. Tady už jsem byl. Like he isn't here. Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though, and leave as if planned It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Straw on his desk, as if to protect something fragile. Yes, someone must have packed something away here. Tak dík, ty vole. I've seen that somewhere before. Jako ten symbol, to je logo téhle hry? Johane, vím, že se snažíš zjistit, co se stalo Elizabeth. Ale už to přeháníš. Tvoje eskapády na kontinentu mě stojí už tak dost. Vím, že pro tebe nebylo jednoduchý nechat Elizabeth v pokoji měsíce, aby náhodou nenarazila na Sáru. Ale utíct bez varování, musel jsem lhát, abych tě kryl, Johane. Chovej se, jakože jsi přijel odděleně. Jenom před pár dny a přesvědčil Williama, aby udělal to samý se svýma hostama. Doufám, že se probereš a dáš dokupy. Chtěl jsem po tobě, abys něco získal, aby jsme to mohli dostat z ostrova. Ne, abys to studoval v beznadějný naději k získání moci. Nedá ti to žádný odpovědi. To si ujasněme. Při nejlepším riskujeme, že to znova ztratíme. Takže naposledy. Běž a nech to na domluveném místě. Můžu potvrdit, že to někdo hnedka vyzvedne Gregory. Zajímavé. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. The signs of obscurantism. Tadyhle je medík, já ho přímo vidím, já na něj čumím, vole, proč ho nesebereš?
the alchemist as a young man. Young man? On je možná tamhle vzadu, asi spíš ne, to by dávalo větší smysl. Zdálo se mi, že tam něco vidím. Asi ne. Hm? The signs of the zodiac. Ne. So, let's see what Volner has in his bookcase. Not surprising. Most of these works are in German, and one in Latin. Longini Militis Fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Richet? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What are you doing in my room? Tohle je debilní výmluva. Tohle by mi nejspíš neuvěřil a nemluvil o tom, že já pak nebudu mít effort pointy. Jakože 0. Žurnál? Volmer? Von Volner, let's not have a misunderstanding. I had nothing else to read in my bookcase, and I wondered if I... Stop your blathering, Richet. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it, so you're not worried that I'd give it back to him. What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Mr. Von Volner, would you be so kind as to calm yourself down, please? All I'm trying to do is make amends for His Eminence's errors. Sir Gregory should surround himself with better people, if you want my opinion, but Piaggi is a friend of my mother's. What? You want to help Piaggi? I just told you that's what my mother would do if she was here. I heard you in the corridor, and he seemed to be in serious trouble because of the lances. I'm only trying to help him. All right, Louis. I thought you were trying to manipulate me. No. Please, excuse me. I got a little carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Okay. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. That does make sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later. I managed to get the biography of Longinus the Centurion.
Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians, the fish. Zajímavé. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Určitě ne. Tenhle to rozhodně není. I can see that this lance has a characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Ne. Já si myslím, že mám teda všechny clues. Což všichni víme, co znamená myslet, vole, zvlášť v takovýchhle hrách. To, když jsem hrál Call of Cthulhu, tak jsem si taky myslel, že jsem to celý hezky pečlivě prošel, jo, a nakonec se ukázalo, že vůbec. Tenhle to taky není. No, ne. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Jo, tak nevím, kde to vidíš, ale ne. Eye of Ra. Proč prostě? To tak strašně moc nedává smysl. Tady nic není. Tady nic není. This one has no name. I wonder who it was for. To bude určitě správná odpověď. Až tady budu dělat další puzzle s těma hrobkama. Nebo rakvema. A to bude jeden z těch, co jsou tamhle. Tady nic ani není, ty vole. Flavius Aetius. Mě asi úplně nezajímá, jo, teď, vole. Ne. Well, here we can see this lance has a leaf shape. Is Jaha. gold rimmed and Vůbec, ne. Tvar je dobrý. Ale vypadá jako, že je ze železa. a blade in the shape of a spear. Ano. Its blade is in iron or steel, I think. Ne. I can make out a rising sun engraved on the tip. Určitě ne. Nebo jako určitě. Já to říkám tak hezky s jistotou, jo, ale já si vůbec nejsem jistý. Já si myslím, že tam má být ryba. Podle jako těch informací, co jsem našel, získal. We can see that this lance has a particular spear shape. Ano. It is coated in gold. Ne. Distinguish the symbol of the fish engraved on Ano. the tip. Počkej, We počkej. can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. Já jsem si myslel, že na něm není krev. Což by bylo špatně. Na něm musí být krev, když ho zapíchli do Ježíše. Tohle znamená, že Ježíš byl skutečný. Že Ježíš existoval a všechno, co je napsané v Bibli, je pravda. A můj bože. We can see that this a leaf shape. Ne, I can ne. see that it Ne, nevím, co jsi říkal, ale ne. Ne? Let's take a look at this lance. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the. Skoro, ale ne. I can see that this is the shape of a boar spear. The Ano. blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of. I can see this lance has
a spear shape, is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. By mohlo být. Tohle ne. This lance has a leaf. It is copper. The symbol of the Christian fish is in. Teda jako, jo, ale špatný tvar. I can see that a so-called leaf it is clearly made of and. Ne, všechno špatně. Tady nic, ne, byl tady taky jeden. What about this lance? It's got a ano. The blade is partly made of copper. Ano. A barely visible crucifix. Ty vole. Takže můj nejpravděpodobnější pik. Tamhle je kříž. Můj nejpravděpodobnější pik je tohle. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? No, jako jsem si absolutně jistý, to je trošku silný slovo. Ale mám jinou možnost, no ani moc ne, tenhle dává největší smysl z těch klus, co jsem našel. Ale... Mě stejně... Ty vole. Já nevím. Já to vzdávám. Jako hele, tohle nebylo tak otravný jako ten puzzle, co jsme dělali v minulý epizodě. Ale já vlastně ještě nevím, jestli jsem se rozhodl dobře. Jo, takže to pozor. Přijde mi to jako nejrozumnější možnost, ale to bylo i v... Co? I've chosen the lens of Longinus. I convinced Piaggi to help me. I succeeded in extracting all the information from Volner. I explored the crypt of the Mortimers. Oh. I found all the copies of the lens of Longinus by Lord Mortimer. I learned that I have not found all the clues enabling me to identify the lens. Jakože jsem vzal špatnej? Kamu děláš si prdel, že já jsem jedno kopí hledal hodinu. A je moc šťastný. Co mi chybělo? Čeho jsem si nevšiml? Co jsem mysnul? Já jsem prošel všechno, na všechno jsem se kouknul. No evidentně ne teda. Zajímavý. Zajímavý. Já jsem nevyzjistil tu tajnou zprávu, kterou psal Volmer, že jo. To nevím, jestli je teda ono, to se k tomu podle mě moc nevztahuje. Ale budíš. Já nevím, o čem jsem mluvil, než tady na mě vyskočilo tohle. Mám level, juhu! 4 pointy. 4 pointy.
Jako upřímně. I když hodí se mi to ještě vůbec, hodí se mi cokoliv z toho, já neříkám, že jsme na konci hry, jo, ale it sure feels like it. To jsem to měl možná vypnout, protože jsem... I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. No. Nic víc nemám. Join your mother at the wharf. Tohle chci. Farewell. Aha, my jsme u konce relativně. Já jsem si myslel, že jsme někde v třetí teprve. Jsme ve čtvrtý. Teď je kapitola Farewell a pak je a first time. Já tam nevidím. Protože tam nic není, tak proto tam nevidím. Final vote. Mind jail the last move. OK, tak příště nás čeká Farewell, ale... Uvidíme, co se bude dít. Já vůbec nemám jako očekávání žádný. Netroufám se ani nic odhadovat. Každopádně. Hele, jako tadyhle je obličejem tohodle moje máma, jo, a ono tohle to nedopadá zrovna moc dobře. Ta je mrtvá, jedna z nich je mrtvá, ten se chtěl zastřelil nakonec mě, ta už teď nemá ruku, má rozřízlej nos, kdo ví, co se bude dít teda vlastně ještě. To možná zjistíme příště, možná taky ne. Uvidíme. Do té doby zatím čus.